Uy, gi-recall ka nako boy, kinahanglan magpa-cute ka nako sa kamera. Padulong na ni siya matulog. Sige, for tonight's video, padung na siya motulog niya, murag ma-active mo guro niyang utok anak, gaambak-ambak man. 100 times na ni. Hala. 100 times na boy nya dayon, ma-active ka na, di ka katulog na nag-exercise man ka boy. Mao lagi. Ako sa dong forum si Monya! Ali na be! Monica's favorite sleeping clothes. Ato ba nga daw lay be? Ilulay? Ano po na? Tingnan mo, murag iring. Cry. Don't cry, boy. Uy. What's happening? You are in the water. Change the filter very fast, boy. Need to be really slow. Hello. Wag gi-record ng actor, oh. Boy, you show me your pangag, boy. Balik-balik. Ano naging filter, boy, eh? Kantahan kanyang firework, eh. Boom, boom, boom. You para and a move, boo. If you see, you, and no starting when it's you, boom, boom, boom. If Disde na, boy. Malipong na po ko ng imong filter, boy. Hayag kayo. Murag iring. Good night, tita. Good night, tita. Say good night, tita. Good night, tita. Good night, tita. Thank Go you. to Good sleep. night, boy. Go to sleep. Ano na inyong pan sa luok, boy? Ayaw, sabi. I-record ba? Iyang ayuhon ang akong bukton. Tanang. Sige. Kaya ako nasasaka. Sige. Ikaw niyang nawong, oo. Ang pikas po. Ay, ang gikwat. Oh. Nga naman na, ayaw, kay imong gisaka Dili na ang pwede bukton. isaka. Kay dili Ben. Asa naman to? Nakaw na po. Wala kapuyo. Ano ka, boy, nga di mong kakapuyo, boy. Oh, tora. Ano man yun nang muhapit maghawid siyang itlogers.